Pero sasabihin ko yan, pek-pek. Gago. Sasabihin ko yan, Gar. Ito. Oy. Fake to kasi. Pekto. Ano? Gago na kay Banjo na. Kunin mo kay Banjo. Mamin. Bakit? May problema Ay, ka, shot. Kenchiro. Ready. Tanga! Okay nang ina mo kang tao ka. Pekto yan ba? Pekto. Pek-pek yan eh. Bobo ka talaga, Cardo eh. Gagi, pekto yan, pekto. Bastos Pek-pek. ka. Wala akong pake. Pek-pek yan. Ang ina mo. Bastos lang utak mo. Bastos ang puta. Bastos mo, kalbo ka na. Bastos Ganyan ka ba pag ano, Tingnan nyo. okay nang ina ka? Ay, gagaw sinipis Ano ko. ba pag streamer? Papitik naman ng skinhead kung carbon loading. Ang ina mo. Gagi, trade ka. Carbon yan, Ang Lodi. Carbon. Bastos ang puta. Wala akong pake. Tingnan nyo. Dito pa. Pabili SU. Tanga! Oo, yun si Oblo, tamang FS lang. Yan na, gago. Mahimik na kayo, Gar. Start na. Iyada ang galay. Nag-miss. Gago na, hold up na yata yung commander natin, boy. Nakahidap na. Papunta si Saiden. Oo, na-hold up na, boss. Saan pumunta si Saiden? Gago nandito. Na-hold up na. Ayun, nandiyan pa. Yan, birthday niya ngayon, boy. Bumili ng Yossi yan. Happy birthday to Sai. Babasa lang ako chat, sabi magkano daw pagupit sa Bilibid, Tito Mig. Aw. Ina mo. David. Yan na, game na. Wala pa pang alaban to. Wala, dito lang muna. Di tayo sa taas boy, mag-PK boy, tara. Anong yan, bukas pa papasok yung mga yan. Tara, tapak mid boy. Banata na natin yung siege guard. Ganun na eh. Ay, Ganun tara, ulit. tara, pasok mid nga boy, pasok mid. Ay, gago. Wala ako CD. Puta ka na, bobo, puro kasi dali-dali eh. Pasok pa mid boy. Saglit. Ay, pasok pa. Gago, di ata rin ako nakasave. Wait lang, bes. Mag-save lang ako. Tara pa ba? 3, tara pa ba na boy? Inon Baba, ko. baba, pitigan nyo na yung mission. Baba. Wait lang ah. Hindi mo na Tara. mag-SU. Okay, paloy natin si Chigar. Eh, Gago ka, kumalik. bobo ni Banjo, no? Pag yun na makalasig boy, may 1MK kan po. Tang ina mo. Ayan, tama. Yun lang, ayaw. Oh, yo, no. Ano na akong gold. Gago ka talaga, oh. Ito nga ako nakabayad sa hindi na Ayun yun boy. Sige, tara balik mid ha, Trito, tara balik mid boy. Dito lang, babalang boy, papayamig ka. Kaya ako sa mga, tara. Pitigimig boy, ang tayo 3. 2-1, tara nga, skating lang boy, walang kalaban, skating. Tagal, tang ina, bukas pa papasok. Skating lang muna, mag-save na yung mga, hindi pa nakasave. Okay, ito na niya, PKK na PK sa labas. Wala mo nang pipitik na image boy, huwag yung sa akin talisman niya gar. Kapalaban. Tayo magpahinga sa loob para pumasok sila. Sabay kang kakakaka. Yung mga gusto mag-PK boy, mag-PK muna kayo ron. Dito muna kami. Kita, ang galing. Hoy, ako. Ang ina mo. Ingay mo. Kakanto ko lang kalaban. Yapang. Kala ko talaga eh, no? Itira. Kago Gago. Kilala mo si San Mau. Oh, nag-PK lang sila boy. Ay, salamat Tito Randy Fernandez. Tito Aim. Salamat. Pennywise. Pennywise. Pakita Solid. natin. Ilabas mo ang kulitoy. Boy, nag-PK pa sila eh. Ready lang kayo. Witty ka JB ah. Tampanin ko ulo mo JB mulot eh.
naman yung alaban ka. Nagar. Compress na. Skating boy. Ayun na, nag-SP na sila. Ready. Pitik image boy. Harap L. Harap L. Macro ka ready ha. 3, 200 gapang boy. Gapang. Diretso gar. Hanggang lower ragdan tayo ha. Lower ragdan boy. Lower ragdan lang. Tangin na dito lang. Lumipat. Macro. Okay, ina nito. Babalik tayo 3. Kontra balik boy. Balik diretso tayo ha. Par boy. Par diretso nyo par gar. Par gar kaya damo. Damo nyo boy, doon na tayo mag-remage sa pedes ha. So may bas. Kaya diretso pa dito LPG boy, LPG lawaragdan. Dali. Compress gar. Pitik image boy, pitek. Ready. Tara tulak bilog ha. In 3. So tulak 1. Up, tulak nyo gar, tulak nyo. Tulak. Tulak boy, pasukin ang bilog. Bilog at tulak. Bilog at tulak boy, bilog at tulak gar. Bilog pa. Bilog pa, pasok ka agad yung mga namatay boy, yung mga dinaresa. Harap likod yung mga archer nila boy. Diba, dito na yung JB, nice one. Kaya atras na boy, bilog. Bas boy, bas. Resto nyo yung mga namatay dyan. Masusundot lang ng liel dyan boy, dito na kaya. Dali, pasok ka rin mga namatay. Harap agad dito da. Boy, namatay ba parte ko? Mag-SU ako boy. Tara, pitik image gar. Pitik boy, ready. Diretso tayo 3, 2, 1, tara kaliwa. Angat nga, hagdan kaliwa, boy. Hagdan kaliwa. Ako na top 1 ako, last ko. Angat hagdan, boy. Liban. Liban, boy. Kaya, upper lang, ha. Ganyan. Upper lang. Liban pa nga tayo, 3. Kontra, liban pa, boy. Tawid kayo, matawid ba kayo? Kaya, liban pa, file, boy. File ko, ito, kita lang muna, kita. Ready, 3, 2, 1, tulak nyo, upper, boy. Ready, 1. Up, nakalubog namin oh. Ito na boy. Kaya tulak nyo boy. Joke yan. Kaya tulak nyo. Subsubin nyo agad boy. Subsubin nyo agad. Best. Nasa baba iba. Subsubin nyo. Upper lang muna. Upper lang. Reso patay boy. Upper lang. Wala mo na boy. Reso patay. Tapakil yung mga hindi marareso. Harap likod boy. Upper agdan angat. Huwag kayo sumaba. Dali. Tapak lang kailangan. Nasa likod sila. Tapak mid. Lipat mid kayo. Lipat mid boy. Obres ka. Traffic image boy. Pitek. Wala mo na papasok boy, lipat kayo ng L. Pasok kayo L. Tara, 3, 2, 1, baba pa L boy. Klaseng yan, bilog. Ito, hagdan 1. Up, kalsada boy. Kalsada muna, linis muna Phoenix. Sama yung sa bilog. Gipa, tara pa bilog. 3, 2, 1, bilog boy. Makro ko. Bilog boy, ready. Yan na, 1. Up, palagay dyan boy, mga pumasok. Pumalagay kayo. Palagay boy. Gaya, linis pa. Pasok lang L. Papasok yung Phoenix ha. Pasok agad L boy. Pasok agad L gar. Pasok L. Diba? Ganun lang maglinis boy. Pasok L boy. Pasok L pa. Pasok L pa. 8, 7, MH nga 6, 5, 4, tatapak MP ha. 3, MH boy. 2, ready. 1. Pinis mo na. Linis ta. Pesto kayo. Punta na si Banjo. May pesto ni Banjo dyan po. Kaya nakatapak kayo. Pres L muna. L muna boy. Compress. Pasok kayo mga namatay boy. Ready nyo ha. Ayun o, nareso na iba. Tara, pitik image boy. Pitik, ready. Pitik boy, tara 3 to. Tara, kanan. Galaw boy. Bago ka. SU ako sa'yo. Kanan. Wala rin ako. Kanan. Ano lang, bato lang. Bato lang boy. Ito, salpungan, bato lang. Wala magdadamo boy. Bato. Tulak, ready. 1. Up, tulak nyo boy. Boy. Tulak boy. Bato lang. Nasa damo yung iba. Bato lang boy. Andito makapal. Dali. Compress pa kanto. Harap mid. Ready. Phoenix 1. Up. Wala nang papasok. Baka na. Palag na lang Phoenix boy. Up sa inyo. Bato lang. Bakit nasa damo ay gar? Palag na boy. Susulok tayo dito. Susulok. Tapak mid boy. Mali. Tapak mid boy. Tapak mid. Yung 3 ito. Tara pasok ka. Okay, pasok. Nagawan yung liyo. Pasok PT ko. Pasok boy. Party ka, wait lang party ko. Busa ulit ako PT. Putang ina sino. Wait lang, wala mo nang pipitik na image boy. Pasok Gago, lang. back full to. Baka na mag-SQ ha. Okay, pasok lang boy. Pasok lang. O, tara pitik image boy, ready. Habol tayo doon ng 3, 2, 1, tara, habol boy. Pakaliwa. Okay, habol na lang kayo. Pakaliwa.
Okay, kaliwa, bato muna, bato. Gago, Nasa naglaro ila, pala taas si ng- Bornek. Kaliwa. Okay, kaliwa, bato. Tulak, ready, one. Up, tulak nyo, boy. Tulak nyo, Gar. Tulak nyo. Okay, nice hit na. Okay, linis. Pati sa dama, ha. Linis kayo, boy. Linis pa. Babalik tayo, kantuan, ha. Kantuan, boy. 3, 2, 1, compress. Kantuan, boy. Linis dito. May nagbukas pa ng pinto, ha. Okay, kantuan, boy. Kantuan. Reso nga ba tayo, boy? Reso pa tayo. Tapak mid yung mga namatay, boy. Tara, pitigamage nga. Pasok kayo mid, boy. Karaw. Tingit lang ako. City pa ako. Eh, salin. Para mo ka, boy. B, ako dyan. Full kami. Pamid muna, pamid. Sundo muna tayo, boy. Ipitin tayo ng dalawa. Ano yung dito muli? Ay, sinong PT yung dipol dyan, boy? Alin nyo nga party yung karabay. Pamid. Compress Gar, baka may slot kayo, boy. Salin nyo muna, boy. Sundo karaya, B. Salin nyo muna yan. Pasok amid. Salin nyo muna, boy. Salin nyo muna. Ano? Nasa ano? Okay, dito lang. Wala na akong vision sa kalaban, ha. Nag-ice game party mo. Pitik nyo, MH, boy. Pitik nga. Ready, kanan tayo, 3, 2, 1, kanan, angat kanan, boy. Angat agdan. Walang pitik. Ito, tapalan nyo muna. Laweragdan muna. Wala ako, MH, boy. Party ko, hello. Makro ko, laweragdan lang. Hindi, nagsabay. Ready, wag. Atras tayo, boy. Makro ko, tingin. Atras. Atras, boy. Atras lang. Tingin lang dyan. Dito lang, makro. Atras lang, konti, boy. Okay, wait lang dyan, ha. Wait lang. Pwede nyo naikutan yun yung Archer Party, eh. Wait lang, may Phoenix kasi doon. Nasa kabila ata. Tara, angatin natin to. Laweragdan nga, boy. Laweragdan nga lahat. Dali. Laweragdan, angat tayo, ha. In 3, 2, 1, angat 1. Up, game, nice. Tulak, boy. Angat agad. Nasa kaliwa yung Phoenix. Kaya angat, ready kaliwa na, ha. Ready, harap lang. Huwag nyo angatan yung kaliwa. Harap lang, game. Linis pa. Dito mula ang Phoenix. Baba. Ready, 1. Up, babayin nyo, boy. Babayin nyo. Pasok may agad yung mga namatay. Bangon agad, boy. Tulak kayo hanggang bilog, ha. Kaya linis pa. Unahan nyo yung bilog, boy. Kaya linis pa. Tulak, pasok mid. Dali, bago pumasok yung MP, boy. Tulak kayo bilog. Tulak bilog, guys. Bus na. Sa SU, puta. Tingnan, hintay. Pasok, ah. Bigyan ko si Sunny. Wala, tangin. Hindi sila pumasok, boy. Di na saan diyan. Hanap ko lang yung Phoenix, eh. Tara. Compress, boy. Compress. Compress pa. Hintayin nyo yung 5, boy. Tara, pitik kayo, Miss Gar, ready. Kaliwa. 3, 2, 1. Kaliwa. Ba't ka pumasok? Pilin. Kaya kaliwa. Dama. Okay, dama, boy. Palaweragdan, ha. Hard right tayo. Palaweragdan, boy. Baka magkasalubong ka kayo dyan. Kaya laweragdan. Ito. Katyo. Salpok ka. Ready. 1. Up. Salpokin nyo, boy. Yung mga brawler na nauna, Gar. Okay, tulak pa. Okay, tulak, boy. Busin nyo. Boy, sa bus muna kayo lahat, boy. Sa bus. Tulak bus. Harap likod. Tulak bus. Bangon na yung mga namatay, boy. Pasok bilog. Bus kayo mag-clash, ha. Boy. Tas harap kayo likod. Okay, pasok na yung mga namatay, boy. Compress na kayo bilog. Yung mga nabuhay. Tulak kayo bilog. Papasok sila, eh. Tulak bilog. 8, 7. Pasok ba? Hindi. Boy, bilog na. Andiyan na yung Phoenix, Gar. Hello? Lag ako. Uy, gago ko. Pasok. Andiyan na. Abutin na yung Phoenix. Ayun, o. Tsaka kayo nagtatakbuhan kung kailan makita nyo. Wait lang, boy. Pitik tayo, mage, boy. May ipit tayo, eh. Pitik nga. Ready. Palag, Phoenix, boy. Palaw. Tulak ka. Pumasok, MP. Tulak. Hanggang laweragdan. Laweragdan, boy. Crossing, makro ko. Harap likod, ha. Makro ko lang. Babalik tayo. 3, 2, 1. Balik. Bilog, boy. Bilog. Tulak nyo. Ready, 1. Up. Tulak, bilog, boy. Get. Tulak nyo, boy. Pasok agad dali mga namatay. Okay, kaya nyo na, boy. Bakbakan nyo. Bilog kayo. Tapos paling agad likod camera nyo, boy. May mga archers sa likod, oh. Okay, papasok Phoenix, boy, ha. Pasok L lang. Okay, pasok L pa. Boy. Makro ko. Reso nyo pa tayo, boy. Lumipat. Hindi makasok. Okay, compress pa. Recover tayo, boy. Recover. Muna, wala mo nang Yun na pipitik naman. na image, boss. Nagawan pa yung balaki do. Reso nyo kayong Bruce ko, boy. Tinatamad bumangon, boy. Malamig kasi. Tara, pitik tayo, Miss Gar. Pitik, boy. Ready. 3, 2, 1. Diretso, boy. Ang atagdan. Gar. Okay, tawid. Liban. Upper lang, mid, ha. Dali, unahan natin, boy. Solid ka, boy. Dito lang. Upper lang, boy. Bungad nga kayagdan, boy. Bababayin natin to pag kumaliwa.
Ready. Wag. Nandyan. Wait lang ah. Wala kang vision ng Phoenix eh. Patay Bago si Ay, Jerry. Boy. bukin ng ina mo. Nagte-teleport ako. O, ready, 3, 2, tara, baba. Abulin nyo. Abulin nyo. Abul boy, kalsada, ready 1. Up, gera, parap boy. Nice, ko pukin ng ina. Tangina mo, Liel. Tulak boy. Tulak, gar. Tulak. Dali, maliligo na yung Phoenix. Tulak. Hanggang doon kayo sa may kotse puti boy, oh. Huwag kayo dyan ko. Ayan na, naipit tayo. Okay, tapak mid na lang. Baka na. Okay, palag na. Ayun na sila prevelo sa may tinuturo ng lugar. Okay, palag pa. Tapak mid boy. Tapak mid. Tara, 3, 4, pasok ka. Pasok ka boy. Okay, pasok ka boy. Diskarte na lang yung mga nabuhay dyan. Kung makakatakbo kayo dito, papalag kayo. Pasok mid Nasa ko mid lang. kami. Pasok mid, boy. Pasok mid, gar. Okay, patay nyo, no. Pukin na combo kayo. Pasok mid pa, boy. Wala na, tikit na. Compress na rito, gar. Hindi na ako habol doon. Wala na. Wala na, tara pitik emis, gar. Nandito na lahat. Tara, 3, 2, kaliwa, boys. Kaliwa. Linisin nyo na to. Ready. Wala na to. Okay, kaliwa. Pakalisada lang tayo. Hard left, ha. Hard left, boy. Wala magdadamong, boy. Patayin nyo na yan. Okay, hanggang bas, boy. Makro hanggang gasolina na. Bastang. Papalbas, boy. Makro, papal lang. Antayin nyo, man. Apay na, naisigura po. Gago mga tanga. Tato, putang ina nyo. Tulak. Dali, Phoenix nyo na sa likod. Tulak, boy. Tulak pa hanggang bilog. Pasok kay lagad mga namatay. Huwag na kayo magpareso. Tulak, boy. Tulak pa bilog, gar. Iwan nyo na yan, boy. Pukin ang ina nyo. Bitaw na. Dali, andyan na yung Phoenix, gar. Mapupulis ko naman kayo, boy. Pasok, El, mga namatay. Dali, dito na, harap ligad. Ayun yung Phoenix, kung kailan ang inasi pag nakita nyo yung Phoenix, tsaka kayo babak eh, sakit nyo na yan, boy. Ayun o, ready 1. Parapan nyo, gar, puta na ang ginagawa nyo. O, tulak tayo, yung may mga image, tulak. Hintay nyo pa yung Phoenix bago kayo, putak nyo naman. Sibak, balik bilag, boy. Balik na, wala kang image iba. Press lang, pasok El, pre. Run mo na. Bakit mabilis ba? Pasukin. Run ko lang. May puko nila ako dyan. Okay, tara, pitik image, boy. Ready, 3. Kontra angat tagdan, boy. Angat. Angat, gar, angat. Saan yung MBB? Oh, balik baba. Lawaragdan lang, boy. Uy, wala akong pinapatulog. Lawaragdan lang, boy. Teka lang, kinakita nyo. Tara, diretso nyo natin itong kalsada, boy. 3, tara, diretso, makro ko. Ayan nyo, nasa guys, sakupin mo na to, kanto ready. Lawan, wala sa grass. Tangin na, wag kayo magre-report, lang, tulak ito. Ang inang yan. Madali lang harap, boy. So, parte lang yung boy. Boss. Ayun, nawawan na papaling yan. Harap gas, ready. 1, up, bitaw yung harap grass. Paano, boy? Ano case na commander? Poking inang yan. Boy. Tapak mid, boy. Gapang na ay pa mid, boy. Mga boy, dyan. Pasok na, boy. Pasok mid, boy. Dali. Makagapang pa ba? Makagapang pa yun, boy. Kaya nyo pa. Gapang na. Salubungin na natin. Dito, tara, skating, boy. Salubong, boy. Pa-skating tayo, pa-skating. Boy, bitaw na dyan. Nakikita ko mga kaltok pa. Dito na skating tayo lahat, bilis. Dali, skating. Magka-clashing na dun, oh. Kahit may kalaban dun sa damo, boy, sundin nyo lang yung sinasabi ko kasi ikutan lang din naman natin yun. Kasi kaya may scarpet na. Harap kaliwa, magka-clash lang sila dun. Ready, pamedes lang, tulak. 3, tatra, pamedes. Sila 1. Up, get, tulak nyo rin. Mapipension sila. Tulak nyo, may Phoenix sa likod nyo lang. Makasandal ng mga ta. Dito kayo sa bas banda. Ayun na, boy, ready 1. Up! Palagpapilis pa sa last kay banda, boy. Okay, baka na yung mga namatay. Tang ina mo. Okay, palagpa, boy. O, atras kayo pabilag, pasok mid yung mga namatay. Pasok mid agad. Dali, atras pabilag. Papasok Epi, Sai. Okay, pasok bilog. Ayun 8, na. 7, damage tayo. 6, Birin sa 5, 4, 3, 2, ready, 1. Palaggan, boy. Okay, palagpa, linis kayo. Papakain na sa atin itong mga ta. Linis pa ba? Kung ina mo maliligo ka lang siya ako sa akin. Ayos ka. Okay, palinis pa, boy. Pasok lang mid, ha. Walang pin, boy. Okay, pasok lang mid.
Pasok lang mid. Dilis pa ba yun? Yung mabi oh. Yung kote, naligo na siya. Bumitaw, booking. Malinis, pasok bilog ba? Pasok bilog, pasok bilog, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid pa boy. May mga nakikita pa sa labas oh. Tara, pitik tayo, Minscar. Ready, 3, 2, 1, tara, angat kaliwa. Angat kaliwa boy. Gayaan yan. Kaliwa, diretso tayo. Tanga! Liban boy. Liban gar, liban. Upper lang ha. Upper lang boy, pag sumilip to, bababayin na natin ha. Okay lang. Ready, 3, to, tara, baba, pakaliwa boy. Pakaliwa, ready, 1. Up! Reported na tayo, makaumarap muna unahin nyo ha. Makaumarap, nice one. Okay, palagpa. Okay, linis. Compress ka sa gasolinahan. Boy. Okay, palagay dyan. Kapal ko, yangat kayo dito boy. Ikot to camera nyo. Ay, na-finish siya. Galing doon. Phoenix man. Ano, Up, grass. okay, palag Phoenix boy. Okay, wala mo na papasok. Palagpa, huwag kayo magtago sa gasolinahan. Okay. Si Jojo, magaling na rin magtago yung inamungkal. Huwag na reso pre, tapakel. Wag. May mga boy pa dyan. May, 2 Nanalo ba kayo? Nanalo kayo? Nanalo. Compress kayo, MS kayo, takbo kayo pa mid. Tara, pasok medyo mga naman tayo boy. Huwag kayo dyan sell, gago na dyan na Yossi boy, naka-hard dyan na. Biti kayo MS dyan boy. Mid. Oo, mid. Takbo kayo. Balik gago, nilinis ko. Uy, yung mga nakatapos. Tayo kayo, inabot kayo? Mid daw guys, mid. Wala na, inabot sila boy. Sige, wait na lang natin sila, wala mo na mag-game. Putang ina, may looter pa rito ang puta pag Ay, na-win. nasa likod na. Lure na namin to. Kaya Okay, ready, harap lang boy, ready. May looter ng SU, puta. Wala yan, nadala na yan, gago. Okay, go, pasok lang yung mga namatay pa boy. Pasok lang. Okay, pasok lang, wait lang natin. Pasok mo da. O, tara, pupusin tayo, pitik na image ka, ready. Pakaliwa, except, patrito, tara, kaliwa, wala mag-skating boy. Kaliwa boy, ready, 1. Up, tulak gar, na diyon. Uy, tanga, tulak niyo boy. Tanga na, pinakapit ako sa mga boy. Tulak niyo boy. Tulak niyo, pedes, pakabal, ready, finish 1. Up, finish gar, finish. Boy, patamo. Bitaw LP, patamo, makapalo. Ay, di ba makarami? Okay, tulak damo. Bitaw dyan. Boy, tulak niyo muna damo, dali, tulak damo. Pile, boy, pile na. Tulak na, dali. Pasok kayo yung mga namatay. Boy, gapang nyo na ng Elia, nakabuting kayo dyan. Potang ina, nireso pa ako. Potang ina, Cardo. Takbuel, ayop ka. Takbuel. Gago, abutan ako ng MP, boy. Takbuel. Compress nga, bas nga kayo, labas kayo konti. Bas, boy. Harap likod ha. Dali. Tangina kasi nireso, Ligardo, walang iya ka. Bas boy, dito bas gago, makro dito kayo boy. Ay, angat. Angat kayo, Gar. Gaya compress pa, Gar. Wala, hindi umabol yung mga inamungkal, takot. Pitig image boy, yung mga tata na nagdasta. DC daw yung Ready, tara, 3, 2, 1, tara. Nagdan boy, kanan. Pag nandito, nilibot na. Oh, papap, lower lang. Wait lang boy. Okay, question ko lang to. Okay, lower lang boy. Wait lang, isang image pa ako, Gar. Nag-iikutan sila. Pag umikot yung iba, kaya natin, pitikan nyo ng image boy. Pitikan nyo na, may Phoenix sa likod na nila eh. Ready, 3, 2, 1, angat boy, 1. Pangatin nyo, Gar, nakikita nyo na kanya po. Okay lang, mga tangat tulalaw. Angat boy, dyan ay sa upper magklas ha. Ready kayo sa taas, upper, angat talat. Baka nasa likod yung Phoenix. Bes, angat kayo, Bes, angat kayo. Kumain kayo. Upper lang, wala na mag-aabol na baba Phoenix ha. Harap baba, ready, harap. Boy, harap baba, 3, 2, 1, babae nyo. Babae nyo boy, pressure yeah, babae mo. Pagkalinis siya, palagpa boy. Inamutsing ka na. Palagpa boy, palagpa. Linis na, wala na magbibilog ha. Angat kayo ulit ha. Angat na boy, angat na. Wala, huwag nireso. Angat pa mid, yung mga namatay pasok na mid, angat tagdan boy. Dali. Angat pa mid agad. Angat pa mid na boy. Wala na dyan, wala na makikita dyan. Dali, mga namatay pasok mid, angat tagdan kaliwa boy. Light speed lang. Nabot na ng exercise. Bilog daw, uy. Ang Wala na tagal mo nangyari. magsiangat eh. Ang tagal mo magsiangat boy. Sabi ko sa'yo, bitaw na eh. Okay, okay lang yan. Dito pa kami sa midsay ah. Eh, baba tayo dito bilog gago. Mid bilog ha. Dito na kami. Dito na Pasok kami, mid mga namatay. Pasok mo tayo boy. Wait lang. Teka lang. Gusto mo drive. Okay, so traffic na image boy, ready. Tara, 3, 2, 1, tara, angat tagdan boy. Angat.
Giyangatan nyo gar, nag-clash na dalawa. Okay, wala pa Okay, mga mate. skill yan, una ko ah. Ay, maganda Giyangat naman. pa, angat pa ba? Angat pa, kaltukan nyo nga yan. Giyangat pa gar, angat pa. Liban. Wala, sa baba nag-clash na. Okay, liban tayo, papal muna. Papal muna kayo dyan gar ha. Papal. Papal pa boy. Papal pa boy. Ready, baba tayo. 3, 2, 1, baba. Tulak, bilog. Ready, 1. Tulak to na. Ay, sige, ang puking na mga taka talaga. Okay, tulak to boy. Pabilog. Bako na ganda matay. Pasok nila. Okay, tulak magar. Tulak na boy. Pasok kayo yung mga namatay. Pasok kayo. Yung mabi ko naumbo na kayo. Patay. Game over. Pasok na reso na ako. Pasok sa Zay. Boy. Hindi compress bilog nandiyan. Compress bilog boy. Compress tagar. Para Sabi naman. ninyo. Para boy. Ganyan, IC ko. Triple kill boy. Oy, gago tinulak nyo na. Tulak nyo na nga. Putang ina, may mga emis ba kayo? Meron. Tulak nyo na. Tulak nyo na. Pasok lang mga naman tayo. Haba na butot na ito, gago. Mas malala to. Balik. Compress. Balik. Bas lang. Dito lang, taxi lang. Ambulansya boy. Taxi. Compress. Pasok kayo lang mga naman tayo boy. Dito kayo. Huwag kayo sa bilog. Taxi boy. Taxi. Ay, natrapit na game, Gar. Galing. Tara, Trito. Kanan boy. Kanan. Kere, salin niyo boy. Kanan boy, kalsada lang, ready 1. Tulak niyo boy, mapipens sa kalsada Bakit nyo, sa kotse no. Pens lang, tulak niyo boy. Tulak pa, spread na kayo boy, kaliwa, kulang dito sa kaliwa boy. Kaliwa boy, damo. Yung mga archer boy, likod, paling nga likod. Putang ina mo, kalo, combo ni Liel eh, gay, nice one. Geto pa yung Liel boy oh. Putang ina mo. Babalik tayo bilog, ready 3, 2, 1, balik. Bilis. Pasok kayo yung mga namatay boy. Dali, balik. Balik bilog, harap likod ha. Harap likod muna, boy. Pabox nga ako dito. Balik bilog na, boy. Hintayin nyo pa yung Phoenix pag nakita nyo, tsaka kaya babak. Takin ng tricks yan. Gago ka. Paswell, boy. Yung Eres off, draw faster man. Tara, pitig damage, boy. Ready, 3, 2, 1, galaw. Angat. Angat kanan nagdan, boy. Angat boy. Okay, liban tayo. Yan yung sila dyan ba. Ito liban o. Okay, tulog. Diretso 1. Tulak din boy. Okay, nakaisigin o. Putang na kita nyo boy. Tulak. Lang. Okay, tulak pa. Ubusan. Sa gitna ay mag-press. Okay, tulak pa. Boss, boss. Tulak. Hanggang upper na hanggang boss. Upper na lahat. Okay, linis upper lahat para makita nyo kalaban sa likod. Inuote oh. Nasa likod mo. Rapper. Tapak mid yung mga namatay. Upper nga muna lahat. Tapak mid yung mga namatay, boy. Magpipigil nyo, papasok nyo. Bisa. Tapak mid age. Upper lang, boy. Upper lang. Tapak lang yung mid. Ba't pinababaan nyo, boy? Upper lang. Tara, pitig damage, boy. Ready, pasok kayo mid ha. Bababa tayo. 3, 1, baba. Skating daan, boy. Pabilog. Skating pabilog. Pasok kayo, ready. Tulak. Kita mo na to. Ready, 1. Pita mo lang, Gar. Naisip ko na yun. Tulak. Pasok bilog, Phoenix dito sa likod! Boy, yung mga FPS, pasok na! Harap na likod! Ready 1! Harap! Kaya baba? Tapak lang lahat, wala mo na Tapak mid pala, sorry. Tapak lang. Okay, paunahin nyo sila. Tapak pa boy, wait lang ha, pigay nyo rito, pigay nyo. Okay, tapak pa, para pasok ka boy, pitikan nyo na MH boy ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang kayo dyan boy, hita mo lang kayo boy. Okay, hita mo lang kayo, ready, palagpapalag boy, Phoenix sa 8, 7, 6, Phoenix Magilad, 5, 4, Phoenix sa 3, 2, ready, 1. Pasok lang yung mga namatay boy. Real boy oh. Gago ka. Gipa boy. Patay po. Tanga na pinatay ni Buda boy. Panis pa magar. Pasok lang mid. Okay, pasok lang mid boy. Yung real puking ina mo. Pasok pa mid. Compress. Pasok pa boy. Tara pitig damage boy, ready. Pitig 3, 2, 1, kaliwa boy. Hard that boy. Kalsada tayo. Dali. Kalsada boy. Wag nyo silipin yung damo. Okay nang ina. Dito lang. Kanto muna.
Kanto muna. Pedes lang. Nakaro lang ha. Wait lang boy. Putang ina, kukulitin na ng archer party yan boy. Dito, compress lang boy. Compress lang gar. Ready lang ha. Ready lang. Tara, 3, 2, 1, tulak. Pasok agad na ready 1. Up, yung tendo boy, ayun na kayo ha. Gago ka, nag-blink. Tulak boy, kalsada lang boy. Ay, putang Hindi ina. hindi natin makakat yan boy. Tangina, kinulit kasi ng isang par. Tulak niya boy, tulak niya, likod niya na Phoenix. Harap likod boy. Harap likod, ready. Palag na lang boy. Okay, palag pa boy. Tapakin lang. Okay, palag pa boy. Labas na sa elbow yung makakatakbo boy, yung nag-aalaga na MMR. Labas na kayo, tapak tayo. Labas, Tingin nyo to. Putang ina mo. Bigay nyo boy, gago, bigay nyo. Tapak L nga, lipat nga L, backpoint yung mga namatay ha. Ready, 3, kontra, paso L boy, paso L, dali, 8, 7, MS kayo, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up, ito mo lang. Palag, putak, nasipa ako. Okay, palag pa boy, galaw kayo, may miss kayo boy. Palag, may Phoenix po. May Phoenix mag-ar. Okay, palag pa, pasok lang L. Ay, puta, ano yan? Hindi nag-tornado. Pasok lang L boy, pasok lang L. Pasok lang L Ang boy, ina okay, mo naman, palag hindi pa boy. makapag-kill. Pasok na L boy, pasok lang, okay, palag lang boy. Ready, linis pa lang yan ha, linis na lang, paubos na yung papakapos na ha. 3, kontra, compress bilog boy, wala din. Papasok yata, bes. Nakabak ha. Diyan boy, maniwala kayo sa akin, pokin ang ina nyo. L boy. Takina mo ikaw, sinapaksa mo ka, babalik ka pa. Pitig MH boy. Ready, 3, kontra, katagdan. Angat. Angat, upper lang boy ha. Dito lang, upper lang. Upper lang gar. Malayo yung MP boy. O tara, liban, 3 to, tara, liban. Liban boy, tatawid tayo, mag-aarto mga bobo eh. Okay, tawid pa, par boy. Par gar, makro ha. Okay, liban pa boy, Dito lang, gitna boy, papayami siya, gitna lang ha. Gitna pa boy, sabay MH boy. Gitna pa, o tara, pitik MH, get ready. Tara, 3 to, tara, aperagdan boy, aperagdan. Wag lang, upper lang boy, wag. Atras nga kayo konti boy. Papabuli natin MP dyan. Atras konti boy, kakat natin yan. Dali, pag dumiretso na yung uso ng MP boy. Huwag kayo magpakita dyan boy. Okay, kinang Phoenix to. Tinakbuhan ng pota. Wait lang, potang. Kina mo, nasa likod natin boy ha. Wait lang gar, tarap lang kayo dyan. Titingnan likod ha. Wait lang gar. Wala mo na Paglipad ng aeroplano. Okay, compress nga kapag dyan boy. Wala na ata. Okay, pitik nga boy. Baka pumitik din pa. Tara, 3 to, tara, push bilog nga. Bilog nga, par boy. Par, geto lang ka, kaliwat kanan nga gar, wala rito. Putang ina, nasan na yung mga gago. Wala, balay, crossing boy. Baka nasa baba to, tara, baba. Baba gar, baba. Pukin ang ina mo, baka kinukuha na yung siege gar. Okay, silip nga siege boy. Silip nga, tangin ng Papa Birds, magsalita ka, kaliwa, lower mid. Lower mid lang, boy. Ayun na, ready. Pitik MH nga, boy. Pitik nga, angat tayo, 3. 2, walang angat, boy. Wala to, nasa L, nag-flash to, boy. Wala dyan, kanan, boy. Kanan, file tayo. Okay, kananan nyo, diretso nyo, sinisilip ko lang, boy. Okay, diretso, dawa. Pabilog yan, nasa L yan, boy. Wala kang scouter sa loob eh. Tanga! Tinakbuhan tayo gar. Kaya nasa taas. O, lawaragdan nga boy, ready. Lawaragdan pa. In 3, 2, 1, ang atakat 1. Pakatin nyo na boy, nagpauking na naman yung tao. Nagpauking na naman sa MP, ang putakatin nyo boy. O, lawaragdan nga, linis, reso pa tayo boy. Napakiliman pa tayo. Uy, wala na magliliban ng mid boy, baka nandun yung Phoenix, aperagdan lang dito. Aperagdan ng L, compress, reso pa tayo gar. Reso nga ako boy. Tara, bababa tayo dapat. Harap. Okay, tulak nyo boy. Okay, di kayo tulak. Putang ina mo. Sayang. Itang yung mga naman tayo boy. Balik, aperagdan boy. Boy, aperagdan na. Wala na yan. Putang ina, ninapon na dyan. Tapakil yung mga naman tayo kanina boy. Tara, push tayo bilog ha. 3, tara, push bilog boy.
Bilog. Pael. Pasok El yung mga namatay. Wala dito, clear dito. Okay, pasok El. Wala, hindi ako nagpa-image boy ah. Dito lang boy. Ay, potang ina, lakas talaga mo muli. Atrapit yung image boy. Ready, tara 3, 2, tara tulak, lawaragdan ulit. Nandito ulit sila boy. Lawaragdan. Wala. Ay, kinuha. Oo pala pota. Tangina nag-siege. LLL. Pasok El boy. Pasok El. Pasok El pa. Oo pala eh, no? Pasok El pa. Okay, nakatrapit yung image boy, ready. Tara 3, 2, 1, tara diretso boy, diretso. Baba. Eh, baba, nasa mid sila boy, likuran natin. Okay, baba. Babagar, kanan. Lower mid. Lower mid lang gara. Putang ina, may CCTV, lower mid lang. Light speed boy. Ready, angat tayo, 3, 2, 1, angat boy, angat. Asan to? Baka nasa Tara. kanan na. Angat, diretso, bilag. Tulak, ready 1. Up, tulak yung tendo, puking ina mo, makancel. Uy. Makancel ka, putang ina. Tulak pat. Linis tayo. Wala mo na papasok ng bilog. Ang Pero ina mo. pasay, harap likod boy, ready 1. Up, parang Phoenix boy. Tulak na kayo pa bilog boy, naliligaw na kayo. Tulak pa bilog, harap likod. Tulak pa bilog, harap likod. Pasok mid mga namatay, bilis. Dali, pasok. 8, 7, 6, bilog boy, 5, 4, bilog na kasi, 3, 2, ready, 1. Up, sundutan yung MH boy. Okay, table na yung mga MP boy, table na. MP na yung sa labas. MP pa. Okay, linis pa. Putang na combo lang ako nun, 2 after. Okay, pasok na boy. Pasok pa lang. Pamid gara. Gago bag ako sa party ko boy. Pasok pa mid. Pasok pa. Pasok pa boy. Wag yung pa. Sige, miss guard. Ready, tara 3, tara kaliwa boy. Baba nga, baba. Putang ina bag yung party ko boy. Baba tayo. Baba. Okay, baba. Kaliwa boy. Okay, kaliwa. Lower lang. Bungaran niya. Tapal, ready. 3, 2, 1, tulak. Uy, gago. Kito na lang. Kayo. Yawa. Okay, tulak pa. Tulak, boy. Sasaan nyo lang yan eh. Huwag kayo magtira back. Angat hanggang L. Pasok yung mga namatay. Tulak hanggang bilog ng L, boy. Pasok yung mga namatay. Likod Felix ha. Eh, tulak L. Bilog. Harapan nyo lang. Tulak. Harapan nyo lang. Pagkabot kayo, bitaw nyo yung skill. Eh, pasok yung mga namatay. Ano, ready. Tara, 3, tara, tulak, boy, 1. Pasok pa yung Tulak yan. Tulak yan. Balik L na, boy. Compress, pasok L yung mga Kayo namatay. ako, potang ina. Okay. Makat pasok. Atrapit yung image, boy. Ready, kanan tayo. 3, 2, 1, kanan, boy. Kanan. Pada mo nga. Ito na, ready. Tulak nyo kalsada 1. Up, tulak nyo. Boy, tulak nyo pa, boy. Tulak nyo pa, gar. Tulak nyo pa. Hindi ako binitawan. Balik nga, gasolinahan nga lahat, boy. Naliligaw na kayo. Ang dami sa damo. Gasolinahan, boy. Ubus tayo. Ang dami kalaban dito. Gasolinahan pa. Dali. Linis pa. Tapakal yung mga namatay. Papail ko na kayo. Ayan na, Phoenix, boy. Wag na. Harap na lang, Phoenix, boy. Harap, 1. Up. Napatay Boy, doon. ang dami nga sa damo. Tapakal. Wasak yung kaliwa nila eh. Puta, wasak pala yung kanan natin. Tapakal. Puta ka ng dami nyo. Tapakal pa. Dito, trabaho ko. Puta. Sige, may 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pita mo lang, boy. Boy, galaw kayo. Galaw, gar. Boy, yung mga nakalabog sa bilog, boy. Balag pa, boy. Ready, para boy, ready. 1.
Phoenix Gar, Phoenix, pasok lang El. Okay, pasok lang El, pasok. Pasok El, pasok El. Pasok El, boy. Matapak, linis na yun. Wala yun. Phoenix, boy, Phoenix. Wala kayo, Phoenix ka. Okay, compress na box. Compress na box. Antara, pitig kayo, Miss Gar. 3 to, antara, baba. Aperagdan. Angat nga. Agdan ba? Angat. Okay, papal mo na sa taas. Ready, liban ha, 3. Tuwan, tara, liban, bay. Okay, liban, kita ta. Ito, ready. Tara, skating tayo, skating. Kanti lang tumakat. Skating lang ha, walang bababa dyan, Gara. Walang bababa, boy. Upper lang, boy. Papal muna, papayamig ka. Uy, skating na, boy. Sige, tara, papayamig, boy, ready. Pitik nga, 3 to, tara, baba. Yung fly nasa likod nyo Okay. Good Ay, job, Phoenix likod! Harap mo na likod. Angat. Ready, 1. Parapan nyo. Tulak nyo na to. Yun lang. Yun ang ano. Ina naman. Ready pa tayo. Skating lang ha. Okay, skating lang. Ready pa tayo. Skating lang, boy. Ba't mahabol na kayo? Skating lang. Pareso nga. Pasok na yung iba, boy. Pag di mareso, boy. Skating lang. Sige. Gabang ako sa side. Baka na, boy. Balik nga tayo. Bilog mid. 3 to. Tara, balik. Bilog mid. Wala mag-MH. Baka na iba, boy. Hindi marereso lahat yan. Peso, Okay. Wala rin ako eh. Game. Compress mo, boy. Ano sa likod nyo? Tara, pitik nga MH ka. Ready. Pitikan nyo, boy. Tara, 3. Tuwang kaliwa. Tulak, boy. Makro ko. Sunod, boy. Ready. 1. Up. Nag-spread na sila, boy, ha. Diba? Tulak pa. Nice one. Okay, busin nyo, boy. Busin nyo. Tulak ka ba nakalingon sa likod, boy? Okay, tulak pa. Dito, pwede ka. Makro ko nga, boy. Dilis dito, boy. Dali. Makro ko. Paling likod, boy. Pupustahan ko bilog mid. 3. Tuwag bilog mid. Pasok medyo mga namatay. Phoenix sa'yo. Dali dito. Oh, gay pa. Gay, tulak, boy. Bilog muna. Mid muna, boy. Mid, boy. Gay, 7, 6. Tago kay Sosi, 5, 4. MH, boy. 3, 2, 1. Up, gay. Osi. Osi, palagay nyo, Osi, boy. Tago kay Sosi. Yan yung paborito yung Phoenix niya, boy. Ipa, palagpa. Ayaw po, bus pa, boy. Bus pa. Okay, palagpagar. Nakikita ko kayo. Okay, palagpagar. Mid pa. Okay, pasok mid. Max range yan nyo lang yung Phoenix, boy, oh. Okay, hanggang maka-MH tayo. Wala, hindi na papasok kami. Okay, pasok pa mid, boy. Ingat na kayo. Okay, nakatrapit kayo. Trapit nga rin. Tara, 3, 2, 1, tara, file, boy. File. Dama lahat. Lawaragdan tayo. Dali. Lawaragdan. Papal, boy. Papal. Eto, cut nyo na. Ready, 1. Up. Eh, tapal, boy. Bumabalik. Kapalo nyo. Bago. Papay mo na sa taas ko. Walang pa, boy. Lawaragdan kasi sabi ko nandun kayo sa Alsada, Gar. Anong ginagawa nyo dyan? Potang ina, solid dahil mag-wave kanina. Nagkakanya-kanya na kayo, ha. Nakikita nyo na kasi yung top, eh. Okay na kayo naglalaban, eh. Tapakel, boy. Tapakel pa. Tapakel yung mga boy dyan, ha. In 3, 2, 1, tara, pasok, boy. Yan. Dali. 8, 7, MX, boy. 6, 5, Nakalabas ito. 3, 2, ready, 1. Palag, boy, meron pa mga sabas, ha. Pakitingnan yung mga nasa bus, Gar. Okay, pakitingnan yung mga nasa bus, boy. Putang ina mo. Okay, Phoenix pa, boy. Okay, sa bilog lahat pumalag. Boy. Papasokin niyo yung Phoenix, boy. Okay, pasulaan niyo yung Phoenix, boy. Ready. 3, tara, tula kayo. Boost Lang yung Phoenix, boy. video eh. Pasok na, kaya na sunod ko. Pasok lang, boy. Pasok lang, boy. Okay, pasok ang gambas lang. Pasok lang. Patras file, boy. Bilag. Pasok L. Tatrapin kayo, Miss Gar. Ready, 3, 2, 1, tara ka, tagdan nga, boy. Paano nyo sa baba, tayo ka kata. Pinipilit nila baba, boy. Wag nga, baba ka,
pilit nila bumabay. Sa baba na gusto maglaro na ito mga. Okay, baba. Kanan boy, kanan. Kanan dito lang gitna ah. Wait lang, gitna lang boy. Wala akong vision. Kanila switch dito sa'yo. Kanila. Wait lang. Kaya lang, binivision ko lang. Gagi, dito pwede bumalo sa beach. Papat. Likod. Likod boy, harap lang ha. Harap lang boy. Compress, wala tayo miss boy. Kumampress kayo. Pitik ga, ready, 3, 2, 1, tulak boy. Tulak, ready ba? Tulak nyo boy. Gaya, narangan ko yung nasa loob boy. Tulak. Boy, pasok. Putak ka na, makat kayo lahat dyan. Dito sa baba, makapalo. Ayan yung lahat dyan boy. Hindi naman papasok yung lahat dyan. Gaya, linis pa gar. Linis pa boy. Linis nyo ba? Linis pa, kaya linis lang natin boy. Huwag tayo mag-reso boy. Angat na kayo eh. Pasokan yung mga namatay. Dali, angatin nyo na dyan el boy. Baka ba yung boy? Baka na iba boy. Pasokan yung mga namatay gar. Palag ko na to sa pili. Oo, nabutan na bes. Okay, pasokan na lang. Wait lang natin ito. Nabutan na sila boy. Nareso ata. Paso el boy. Busy si Papa. Ayun na. Tara pitik kay Gar. May ibang pa trade party doon. Tara trito, tara baba boy. Babagar, baba naglas ha. Baba boy. Okay, baba sa kaya banda to. Doon pa rin ba yan? Ito, linis boy. Ready, trito, tara tulak boy. Pakanan. Okay, tulak boy. Nasa loob na ako ha. Tulak nyo Gar, tulak nyo. Visual bag na yan. Okay, tulak nyo kanan lahat boy. Nagmimid yung iba. Tulak nyo para sa patay nga. Yun lang, nauubos pa kayo. Nagpapasyaw kayo dyan. Wag na mag-reso boy. Baka na. Ang pangit na lang wave natin Gar ah. Ayos tayo boy. Ice wave O, boy. tapak mid lahat boy. Baka na boy. Tapak mid. Gar. Tapak mid pa. 3, 2, tara pasok mid boy. Pasok mid Gar. O, tara pitik MH boy. Tangina. Tara 3, 2, 1, tara baba Gar. Baba. Kawaway epis ng mga tumatakbo boy. Baba boy. Okay, baba. Kaliwa. Pwesto lang gitna. Boy. Wait lang. Kaliwa boy. Wave lang sa atin. Lang, di tayo boy. Naman mo ng dami lumahabol boy ah. Gago ka dyan. Yung snake. Gagi, order yung lalim. Patay sa amin. Kapis lang sa gitna boy. Papayamage na ah. Tara, tutulak natin yan. Pitik Gar. Ready kaliwa ah. Makro ko nga muna. Papal nga muna rito para sabay-sabay ta ah. Papal muna boy. Ready in 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready 1. Up, tulak nyo boy. Gar. Tulak nyo. Mabilis yan ah. Tulak Gar. Bakit hindi nyo na kaya boy? Bakit hindi nyo na kaya ba? Ay, napinis. Oo, tangina kanina basic lang yan Gar. Okay lang yan anong ginagawa nyo. Bakit hindi nyo na kaya? Yung gumigilid Gar, pansinin niya si Tendo. O tangina kasi. Nakakancel kayo sa harap. Tapak mid boy. Tapak mid Gar. Tapak mid. Lipat nga tayo Arboy. Buba yung Phoenix down. Lipat nga R. In 3, 2, 1. Pasok Arboy. Pasok dali 8, 7. Emis kaya 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up. Galaw kayo boy. May emis kayo. Palag boy. Boy, yung mga archer boy. Labanan nyo ng kapwa-archer na. Okay, palag pa. Tangina, miss ko na. Okay, palag pa, pasok lang R boy. Palag pa boy, pasok lang R. Okay, pasok lang R. Okay, palag pa, pasok lang R boy. Pasok R boy. Pasok R ah. Pitik ka. Ready, tara 3, 2, 1, tara baba. Papal si baba boy ah. Klaseng sila doon ah, tara siege tayo. Siege boy ah. Siege lahat boy, dito lang yung side ah. Lipat na side tayo boy ah, Dito boy, residential side tayo. Dito tayo si Pita boy, dito tayo makikita sa gitna yung si boy.
Gay, residential side. Atrasan nyo konti boy, huwag nyo salubungin ha. Gay, siege na lang pala. Wala na, hindi na pala abot yan. Gay, siege pa boy. Siege pa gar, siege pa. Oh, pesto, makro. Pamid boy, pamid kaliwa. Oh, last hit, 1L. Pitik damage boy, pitik. Mangingin ka, tampaling kita eh. Eh, di kakaliwa pa tayo boy, Atri. Kontra, kaliwa. Kaliwa boy. Gay, ikot pa, isa pa. Kabila pa. Gitna lang pesto boy ha. Ang nalaglag ako. Gitna lang gar, gitna. Tanga na, bumabalik. Dito boy, makro ah. Pesto lang. Sila naman papasukin niyo boy. Pinapapasok nila tayo kanina. Huwag niyo lalabasin dyan. Huwag kayo may pagkulitan dyan sa labas boy. Alam ko nasa top kayo. Pesto lang. 10 minutes na lang oh. 11 na lang oh. Sa akin na lang to. Pokong ina nyo. Compress gar. Pitik image boy. Pesto lang gar. Okay, pupush naman tayo yun eh. Tingin likod ah. Nasa Baka kanan, ah. Phoenix boy ah. Ayun yung Phoenix oh. Di ba naipit sila. Dito lang boy. Maipit tayo dun sa kanina pala. Gago nagtulak ano. Yan. Pakatake nang kukulit niya talaga. Dep tayo boy. Pindutin niya yun oh. Kinukulit niya ni Anton oh. Okay niya nang yan. Basta lang boy. Okay magkakalit. Ready lang boy. Ready lang. Huwag may ipit kayo dyan eh. Kapitig image ka ready. Tara 3. Tulak. Pangat muna boy. Pangat. Tapalan yung Phoenix ha. Angat muna. Tapal ang Phoenix boy. Angat. Phoenix lang. Linis lang tayo boy. Linis. Yun lang yari. Okay, linis pa gar. Linis. Putang ina umangat kasi kayo. Ayaw naman lumabas yung iba. Yung iba palo-palo. Lugar. Baon na. Yung iba nagtitira ba kang pota? Baon na. SP na. Tapak na mid. Dali. SP tapak mid boy. SP tapak mid. Tara 3, 2, 1, tara, pasok mid boy, pasok mid. Teka Jo, dito ko Jo. Tara, pitik mid lang. Ready, tara 3, 2, 1, baba boy. Baba, pakapal mo na gitna, baka kumanan to, baka nakunatan. Image ka Madam Air. Diba? Kanan niya boy, kanan. Gay, kanan, nauna na tayo. Gay, kanan lang. Kanan lang boy, baka nasa kaliwa yung Phoenix pa yung kaliwa. Kanan na Phoenix ah. Ay, OMP ah. Oo, kanan na. Doon nakatina ka dyan. Compress pa kanan boy, compress pa yung mga umabol oh. Papaloy Galing. nila yung siege boy. Galing L, Phoenix. Oo nga eh. Ito Jo, Wait lang. kayang yun oh. Ano pa nyo lang yan? Utang na bakit dyan kayo boy? Wait lang, Grabe to si pitik Tito yung Mick, eh. star. Ewan kinat natin yung Epes, patay Epes eh. Marireso lang yan dyan, Gar. Ito na pala si Papa Burns. Sige lang boy. Ready lang. Magsisitch kasi to. Pag nag-sitch sila, push agad tayo kanan. Wait lang, nasa aliwan nila yung Phoenix, Gar. Nasa ba yung Phoenix? Nasa residential ata. Patingin ako isang naka-mic boy sa kaliwa ha. Baka may Phoenix boy. Sabihin nyo lang boy. Oh, tara kanan, Trito. Tara kanan. Kanan boy, wala magsisitch. Kanan. Lumipad Kanan boy, kanan. Pinapit sila ng MP gago. Dito lang, kanan lang. Ot. Para pa Phoenix boy. Tara 3, 2, 1, tulak Phoenix boy. Tulak. Linisin nyo rin. Para may kills kayo. Okay, linis pa. MP pa. Pwesto gitna. Tulak MP boy. Tulak boy, linis. Gitna lahat ha. Pasok gitna, wala mag-aabol. Boy, linis gitna, wala mag-aabol. Reso patay. Pasok gitna, wala mag-aabol. Reso patay tayo. Reso. PSP. Reso. Patay boy, meron pa ata mga patay. Wala mabangon ha. Reso lang. Yung mga namatay boy, pumasok kayo ng elbow ba? Yung mga bumangon. Pare-base ah. Pumasok kayo ng elbow ba? Drop daw si Ito yun. Wait lang boy, pwesto lang. Ito nyo, baby. Mid no? Mid. Mid. Okay lang. Ito, Ready. may lurok. Yung Phoenix asan? Wait nga, press nga muna boy. Ikot ako, papitig ako MH. Pitik lahat boy. Pitik lahat ah. Ay, nag-sit siya. Jade ah. Okay, ready. Tara, sundutin nyo lang boy. Tira back lang. Tabak na boy. Tabak na boy. Ready, Phoenix, isa pa. slide. Ge. Malapit sa residential yan. O, nasa gilid Hindi, nila. slide. Ge. Ready lang boy. Kakanan tayo pag nag-isang. 70% siege ah. Boy, kalahati na boy. Pitik na ka TMS, Gar. Ready, harap boy. Gago yung mama ulit. Kaliwanan natin kaliwanan. Sige. Tara, kakanan tayo boy. 3,
Tuwa, kalang. Dali. Pwesto ka lang, boy. Pwesto lang. Gitna lang, boy. Gitna. Cut nyo lang tawan. Up, sundutin lang to. Wala lalabas dyan, ha. Sundutin lang yan. Wala lalabas dyan. Tirabak lang. Harap kayo likod, ha. Get, tirabak. Uy. Dahil bangkay dyan, bes. Likod Tangina. Phoenix, likod Phoenix. Gilang. Gitna lang, boy. Gitna. Abos na kayo, boy. Harap Phoenix, boy. Ready one. Palag na lang, boy. Get palag. Bangon na. Sabi ko sa inyo, boy. Susundutin lang yon. Tirabak lang. Bangon na, boy. Papa-SP na rin na. SP na. Nag-video siya, nag-video. SP na. Get, tapak mid, boy. SP, tapak mid, ha. SP, tapak mid tayo, boy. Ready. 3, 2, 1, pasok, ha. Pasok, boy. Pitik image, boy. 8, 7, 6, 7, boy. Abol tayo. 3, 2, 1, habol. Sundan nyo, skating, boy. Ready. 1. Up, cut nyo, skating car. Yeah, cut nyo. Skating, linis pa. Yung mga archer sa gilid, oh. Yeah, baba. Zaya. Yeah, baba tayo. Baba, boy. Pakapalgit na, baba, boy. Yeah, baba. Sige, solid. Ready, 1. Up, walang switch, boy. Wala. Tangina mo, naka-cancel ako dun. Tangina. Ayoko na kayo ipapush, boy. Binibigyan ko kayo ng kills. Ang titigas ng ulo niya. Tapang Arbay. Tangina, sabi tirabak lang yun. Sundot lang yun, bes. Bakit naman kailangan nyo kasi babaran doon? Pasok, Arbay. Ayoko na ibigyan ng kills, boy. Okay lang yun. Pega. Traffic damage, boy. Ready. Tara, 3, 2, 1. Baba. Habol lang to, MP, boy. Baba. Okay, baba. Gago ko. Punta mo, Jo. Eh, baba, Ay, siege ka, ginagawa boy. ko. Siege. Ito, red one. Up, siege tayo. Okay, siege, bawasan nyo. Tagus kayo likod ng siege, boy. Tagos. Dito kayo pumalo ng siege gar. Okay, siege pa, gar. Siege pa. Ready, atras tayo, ha. In 3, 2, 1, atras, boy. Macro ko muna, boy. Macro ko lang. Huwag masyadong lubog. Boy. Pakapaluin. Ready, pitik nga, image, boy. 3, 2, 1, tara, siege ka, boy. Siege. All in siege. Last. Yes, siege. Sarangin nyo doon, boy. Siege pa, gar. Siege pa. Boy. Tangina, inaraw nyo na lahat. May pilis. Natin. SP na. SP, boy. SP ka. Baka na SP. SP gar. Saan ito magbabadyo? Tapakal, boy. Sa Elvis, butang ina mo. Gar. Tapakar, boy. Andiyan yung MP dito. Andito MP. 3, 2, 1, pasok, boy. Hindi, Phoenix dyan. Pasok. Sige. Dahil ano ako. Kira nyo, bes. Papaiwan na lang tayo. Damage, boy. Doon ka na sa baba, nyo. Ready, 3, 2, Drop kami. 1, baba. Papaimis lang kay Sunny. Babagar, yung mga EPS nyo, putang ina, kawawa ka parte nyo. Kanan, boy, kanan. Kaya wala makapalo ng seat ng Ares. Kanan, boy, pwesta. Okay na ako. Hindi, Madam Air. Dito kami, dito may right side. GH, ah. Ay, nag-siege ka, ready, get. 3, 2, kanan, boy, hindi siege, kanan. Mas fighting na yung siege, boy, medyo perimeter kayo sa siege yung mga archer. Kulitin nyo, boy. Dito lang mga brawler, boy, gitna lang, ha. Yeah. Compress nga, pitik nga, image, boy, pitik nga. Ayun sa'yo, kinakat yata sila ng Phoenix. Ayun, kinat na. Ilang, boy, yan nyo, boy. Yan nyo, dito lang kayo. Manipis tayo rito, boy, yung boss Phoenix dyan, ha. Ang daming makulit, gar. Papol. Ang daming yung sumusunod doon. Pinang yan, tatama rin ako sa inyo. Bahala kayo dyan, bigla akong kikidnapin dito. Sige, magpagod na. After lang pala makulit. 60%. Gago, pekti ka nakapatay. Gamage nga. Kanan tayo, ha. Wait lang, boy. Andiyan ata. O, tara, kanan, boy. Kanan. Kanan, boy. Kanan lang, gitna lang, boy, ha. Gitna lang, boy. Hindi ko nila boss trucks, oh. Gitna lang, boy. Yan yung mga atwar kumulit dyan pag nagsisitch Phoenix, car. no? Yung mga brawler, kailangan ko kayo pambantay ng siege. Ayun na, nag-siege siya. Oh, Tara, lilipit tayo, boy. Kaliwa, 3, 2, kaliwa, boy. Kaliwa. Kaliwa lang kayo, boy. Huwag kayo sumunod sa macro, boy. Sinisilip ko lang. Kaya dito lang, gar. Dito nga kayo banda, boy. Dito daw, eh. Follow yung siege. Wala ka. 2 minutes, guys, ha. 60 to, 70. Kailangan, boy. Ito lang. Kaya kulitin nyo lang yung mga archers, boy. Hindi na Ayun na. makuha na. Gilang, boy. Kalma. Ayan yung mga archers sumundot dyan.
dyan, boy. Kaya 40 yung ah. Archer sumunod dyan, boy. Makro ko lang, guys. Makro ko lang, guys. Kaya yun sila, boy. Kinakat ng Phoenix yan, boy. Matataranta yan, boy. 1 minute na lang, oh. O, tara, pitik damage lahat, boy. Pitik. Upos na yan, boy. 50% yan. Nilang gar. Yan sila. Binibait lang kayo yan, boy. Yan yung Archer sumundot niyang gar. Ayaw, eh, bobo, eh. Ready, boy. Yan ata. Alas na ata. Kailang 1 minute, gar. 1 minute, 1 minute. Pakitingin nga. Baka nag-reset yung MP, boy. Pakitingin. Hindi. Hindi, Hindi, hindi balik lang. na, balik na. Huwag yun. Gago yung mga Archer yan na nandun. Ayan yung Archer boy. Ayan nyo. Dito lang. Ayun na, magsisista. Katin nyo mo na mga Archer, boy. Wag mo na brawler, ha. Brawler, boy. Dito kayo. Papa Birds, puking ina mo. Compress ka. Pitig na tayo, mate. Ano ginagawa mo ron? Nag-blood Lumipat rin ba yan? gago. Pitig image, boy. Party ko. Pitig yun. Pitig. Pag nakuha nila to, dito tayo, boy. Galingan niya. Uy, Cash, huwag yun na i-reso yung MP, gago. Dito nga ako sa kabila. Ready na. Okay lang ina ng mga yan. Ilan, boy. All in 6 lahat, boy, ha. 40 seconds. Okay, kinakat sila nila, Boss Peps. Bilang. Ayun yung Archer. Kanan natin sayang. Okay, dito lang, sige, ready. Cut nyo, boy, cut nyo lang, boy. Wag, yung brawler, ha. Konti lang kumat dyan, boy. 30 seconds focus. Ready, mga lalasit, boy. 20 seconds ko lang, ha. Image, image. Image. Ay, makakarat na dyan. 20. Ready, Ayun, ha. dito, trakaran, boy. Cut nyo. No, MP lang muna. Back, ubus kayo, boy. MP lang, MP. Back nga lahat. Back, boy. Back Wala akong ako. vision na, wala akong vision. Back ako, boy. Back ako, 20%, 20%. Phoenix. Pero, Phoenix 3, 2, pushing. 1, tara, kill Phoenix, boy. Phoenix, Boss, God. boss. Phoenix, boy. Siege, boy. Siege, gar. Nice G. Nice G, nabuti, hindi namatay. Tangin mo. Na-deny. Nice G. Ay, Wala, tangina hindi nyo. namatay. Ayun, nyo. nice G. Gago, Nice G, alam natin yung pump nyo sa Siege, boy. Max Reso. range lang. Hindi. Na ano, Nilabas Boss, kayo hindi. ng MP. Abot nyo na max range nyo yun, boy. Lumabas yung MP. Yung MP? Nalikuran ko yung MP. Putang ina. Ilang latag ko doon. mo, 30 na lang yung MMR ko na SP ko pa. Putang ina, grabe latag ko sa MP oh. Sana all. Putang ina mo, 9. Na-ulgar. 9 Nice G, pala nice yun. G. Nice G. Reso. MMR din ako, Gar. Ayun nyo, Gar. Wala, hindi namatay si Siege, boy. Namatay, tapos na. Reso. Oh. MMR din yan. Nasa loob ako eh. Sting yawa, animal. Ano, Athena pala daw natin yung tax boy sa UG, boy. Mapamigay na. Nang wala na akong hawak. Uy, putang ina, ilang beses ako nag-OT ron. Hindi na ako Yan lang. magtotoo. Ay, ilang beses ako nag-epis doon. Ay, sorry. Potang ina nyo, nire-reso nyo yung MP. Hindi ka kasi. Si Kakashi. Trasukin mo. Busay. Kakashi. Nare-reso yung kalaban. May naiyak na, Banjo. May naiyak na, gago.